व्रज जनरञ्जना जय यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना जय यशोदानन्दना राधारमण जय यशोदानन्दना राधारमण जमुन तीर जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा कुंज बिहारी 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 राधा मदन राधा मदन राधा मदन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गुरुदेव श्री गुरुदेव प्रभुपाद गुरुवे गौरचन्द्राय
रामचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव गौरी गोस्वामीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दे पुष्पवन्तो चित्रसन्धौतमनिधौ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। करारविन्दे न मुखारविन्दे पदारविन्दे न विनिवेशयन्तं वटस्य पटस्य कौटशयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीमान रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्शन वेणुसनिर्गपि गोपीनाथ श्रीहस्तिन तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभविनेदितं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाधिमति गुरुपाद पद्म भगत संबंध प्रताप भिन्न विग्रह परमहंस आचार्य प्रजष्ट सदशील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज अशोक चरण को षष्ठांदंड प्रणिपात करता हित को प्रार्थना करी। जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती के स्वयं प्रभुपाद रातुल सुवचन षष्ठांदंड प्रणिपात हित को प्रार्थना करी। मध्य शिक्षा गुरु परमानंद शिल भक्ति विचार विष्णु षष्ठांदंड हित को प्रार्थना करी। समस्त आचार्य वज गुरुवर्ग गुरु परंपरा गौड़िया सरस्वती भक्तवचन को षष्ठांदंड हित को प्रार्थना करी। समस्त वैष्णववृंद वैष्णववृंद मातृमंडली भगवत कथा रसवशुद्धि भक्तजन वृंद समस्त भक्तवृंद समस्त कृष्ण वांचर षष्ठांग प्रणिपात वैदिक कृपा प्रार्थना करी। आज आमर चतुर्थ दिवस प्रवेश कर माने काली आस्वादन करते कपिल भगवान माँ को कहले देवहूति को जो से पचारे अति सहज सरल सुगम सुलभ उपाय कौन जगत उद्धार आपण मायार
दुस्तर माया को अतिक्रम करने कौन रास्ता से कहले सत्संग कर सत्संग एकमात्र रास्ता सत्संग कौन हम सत्संग समस्त मिलने भाग्य दयन बहुजन्म समर्थितेन सत्संग लभते पुरुष यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशं विधाय तत्व द्वैत विवेक कह सत्संग समस्त मिलेनि भाग्य दयन बहुजन्म समर्थित अनेक जन्म धरी जो भाग्य प्रकट हो अनेक जन्मर सुकृति संस्कार फल जो भाग्य उदय हो मान टंका रखला टंका मेच्योर्ड हो बैंक रे टंका रखले जो परिपक्व हो से टंका बाहर से प्रकार जन्म जन्मांतर धरी जिते सुकृति संस्कार पुण्य जिते से परिपक्व आसो से भाग्य उदय होला से भाग्यवान मानकर भाग्य उदय बहुजन्म समर्जित अनेक जन्म धरी जो भाग्य उदय हम से सत्संग लभते पुरुष यदा हुए से जड़े पुरुष सत्संग लाभ कर समस्त कहीं आसुना प्रसाद भी दिया केते सुंदर व्यवस्था होती आस गोटे घंटा टीवी देखिए मोबाइल देखिए आस बस शुणा इच्छा नहीं तार कारण हूँ भाग्य सपोर्ट कर सत कथा समस्त आसपारे नहीं क्योंकि भाग्य बहुजन्म बहु अनेक जन्म जन्मांतर जो पुण्य सुकृति संस्कार संजीवित हो से भाग्य उदय हो से भाग्यवान मानकर भाग्य रे सत्संग मिलता है सत्संग मिले हम कौन लाभटा कौन हम अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाश जो अज्ञानता वशत अविद्यावशत जो अज्ञान है मूल कारण ये जो अंधकार मोह अंधकार भीतर ग्रसित हो संसार गोटे मोह ना ये अंधकार मोह संसार भीतर जो ग्रसित हो अज्ञानता वस्तु ये नाश हो ज्ञान प्रकट हो विधाय तत्व विवेक तत्व विवेक प्रकट हो बिनु सत्संग विवेक नाश सत्संग विवेक आस विवेक ताकू कहला जे कि राय देव मन सब संकल्प विकल्प करियो बुद्धि ताकू तर्जमा करियो किंतु विवेक ताकू राय दे तो जर्ज कहला विवेक टाकू जर्ज कहगला मनटा को क्लाएंट कहला आसामी काठगड़ा छिड़ा हम मन सब यहाँ कर कहू मन निर्णय कर बुद्धिटा प्रयोग कर बुद्धि आडभोकेट वकिल है बुद्धि कह तू यहाँ करे से करे बेले बुद्धि मध्य दुर्बुद्धि थी से दुर्बुद्धि भल प्रेरणा दबनी तेणु जज होती कोर्टे से विवेक विवेकटा ठीक राय दब सत्य कौन असत कौन ठीक कौन भूल कौन पाप कौन पुण्य कौन विवेक किंतु विवेकटा प्राय समस्त न थाए से सत्संग कल ही प्रकट हम से सत्संग आवश्यकता रही तेणु कपिल भगवान कहले हे माते सत्संग कर साधु मानकर मुखर ही हर कथा सुन कथा तो समस्त कहते कथा प्राय टीवी खोलले कथा कहते बड़ बड़ वक्ता ने केते सुंदर सुंदर कथा कहते गप कहते चुगली कथा कहते हसाउं नचाऊँ किंतु कथा गोटे मनरू बाहर आ गोटे कथा हृदय बाहर मनरू बाहर कथा मन को स्पर्श कर हृदय बाहर कथा हृदय को स्पर्श कर तेणु साधु मुख विगलित हरि कथा हृदय को स्पर्श कर भगवान को प्रति मनटा धावित हम कहीं सत्संग कौन सी गोटे आनंद नुहे ना ये गोटे कौन सी ऑर्केस्ट्रा मेलोडी ये प्रकार व्यवस्था नहीं ना धीरे स्थिर भाव समाहित भाव धीरे स्थिर भाव शुणा देखिए जो कथा कि अंतस्थ हम जोटा कि आमको शुला समय आप चिंतन हम अरे केते सुंदर कथा सब सत्संग ताकू कहुए हस्त आरंभ होगा एड़ी आने श्री राधे श्री राधे हाँ अच्छे कपिल भगवान कहते देख माते ये जीवर गति कौन शुणु भर धीरे स्थिर शुणु आम मान तो जगत जन्म हेले कहीं जन्म होइछे केमती जन्म होइछे उद्देश्य कौन किस तो जानी आम बाह्य परिचय मातुचे मु अमुक घर छुआ अमुक घर लोक मुझा कर चमड़ा शरीर अभिमान घाटी हो किंतु वास्तव आम समस्त भितर गोटे तत्व रही आम समस्ते आत्मा भगवान अंश माने किए कार कर्म फल किए ब्राह्मण हो किए शूद्र हो कर्म फल अनुसार किए भिकारी हो किए धनी हो किए विद्वान हो किए मूर्ख हो किए सुंदर हो किए कदाकार हो कर्म फल अनुसार किंतु समस्त भगवान अंश माने समस्त भितर आत्मार कौन सी जाति नहीं
आत्मार कौन लिंग नहीं, आत्मार कौन वर्ण वैषमता नहीं, आत्मा भगवान आम समस्ते अमृत पुत्र आम अमृतर पुत्र आम मान तेणु यही आरी उपरे भगवत कथा सत्संग आधारित जोटा कि आम जापारे बुझी पारे से कथा आमको सूचेदब। कपिल भगवान बढ़िया कथा कहते हे माते जीवर गति देख जमती आकाश रे बेले बेले देखिए आकाश रे सब मेघखंड मान भाषुंट मेघखंड भाषुंट कौन इंजिन लगी ना कौन ना ना किए भसौचे पवन पवन जब पूर्वर पश्चिम प्रवाहित हो आम देखिए आकाश मेघ जाक पूर्वर पश्चिम जीव आकाश रे भाषमान मेघखंड समूह पवन द्वारा परिचालित होते से पवन महिमा को बुझीपारती मेघ बुझे कि पवन द्वारा परिचालित हो ना बुझिपारे आकाश रे भाषमान मेघ समूह जपरी पवन प्रभाव महिमा को से बुझीपारे खाली भाषमान होता है से प्रकार काल रूपी भगवान कालर प्रहर आम सब जन्म जन्मांतर किए पशु किए पक्षी किए कीट किए पतंग किए मनुष्य किए स्त्री किए विप्र किए शूद्र ये सब चलती माते आम जापारे से अभिमान खाली ग्रसित होचे जब आकाश भाषुता मेघ जापारे पवन द्वारा से परिचालित होची जीव मध्य जन्म जन्म होची मरुची आउ थे जन्म होची कर्म करुची भोग करुची मरुची किंतु ये बिल्कुल जापारे आपको करुची किए भगवान करुचे काल रूप सी आमको नचौंट आमको से कथा आमर ज्ञान ना खाली से नुहे माते ये जीव तो जन्म होची ना से कष्ट पड़ुची बहुत कष्ट स्वीकार कर अत्यंत कष्ट स्वीकार करी किसी पार्थिव वस्तु को संग्रह करता है किंतु से भगवत काल प्रभाव रे से वस्तु तार ईप्सित वस्तु तार आकांक्षित वस्तु तार संगृहित वस्तु ता पाखरु दूरे जाए दूरे गले जीव कौन कर कांदे से शोकाभिभूत हो जाए बुझिपारे ना कष्ट स्वीकार कर गोटे कष्ट पड़ता गोटे वस्तु संग्रह करता किंतु भगवत काल गोटे गति अच्छी किसी रही पाखे चिरस्थायी जगत किसी ना जगत हूँ टेम्परेरी आम जो जगत जन्म हो कौन सी व्यवस्था चिरस्थायी सब टेम्परेरी मूर्खाम भाई आम चिरस्थायी भावुचे निजक अमर बोली भावुचे सब चिरस्थायी यही आम अभिव्यक्तार परिचय तेणु कहते हे माते कष्ट परिश्रम करी कष्ट स्वीकार करी संघर्ष करी संग्राम करी जीव जो निजर इंद्रिय सुख सब वस्तु को संग्रह करता है समय अनुपात से वस्तु तापर दूरे जाए से शोकाभिभूत मोहग्रस्त है जैसे से कांदे से हाय हाय करे से केत आत्महत्या कर दे मते जीवर गोटे रहस्य आपको जेकोसी जोनी रे जन्म देले से परिवेश से एडजस्टिंग रही जाए से बुझीपारे पूर्व जन्म से मनीष थिला कि देवता थिला कि कौन थिला तार कर्मर विपाक अनुसार जे 20 कीट जन्म देले से 20 टांकी भितर से परिवार तैयारी करियो से रमण करियो से छुआ जन्म करियो सेटा ही तापै स्वर्ग सेटा ही तापै नंदन कानन ये भगवान की इच्छा थरे कहानी एमती अच्छी शुणी थे इंद्र इंद्र थरे स्वर्गर इंद्र आज्ञा कर्मफल अनुसार देवता हल कर्मफल अनुसार गति अच्छी केत ऊपर उठो केत तले जन्म हो तो स्वर्गर इंद्र थरे कर्मर फल अनुसार आसी घुसरी हो गले घुसरी जन्म बहुत दिन पर ब्रह्मा आसले परिभ्रमण करने ब्रह्मा देखिले जो घुसरीटा अरे ये तो इंद्रटा आमर पूर्वजन्म इंद्र थिला ये घुसरी है कर्मफल आसिले कहले हे शुकर महर्षि तुम जान तुम हूँ इंद्र कहले इंद्र कौन आज्ञा से भूली जाइए इंद्र मैंने स्वर्गर इंद्र तुम्हें थिल स्वर्गर थी हाँ स्वर्गटा कौन से स्वर्ग तो इंद्र तुम्हें थिल चलो मुझे तुम नवापाई आपण किए ना मु ब्रह्मा प्रणाम मत कहीं ने ना तुम से उपयुक्त यही स्थान तुम उपयुक्त नुहे 20टा खाई घाटी हो गुड़ी श्री शुक्र जन्म प्राप्त हो इंद्र केते राज कर अप्सरा गंधर्व मान थे आनंद थे चलो से ब्रह्मा तो बाध्य कले कहले हो महाराज जीवी कहले जीवी जे मोर सब जो डजन डजन छुआ सब अच्छा ये सब संसार गोटे एम छाड़ी केमती जी कहतु आप अनुमति देवे समस्त धरिक जी ब्रह्मा देखले अरे बाबू ये तो बड़ विचित्र हो चल कौन करिया ब्रह्मा टे करुणा हो गले चल तो डिपार्टमेंट धरी चल सब रेडी होती प्रस्तुत ऐसा इंद्र रूपी शुकर पचारे अच्छा पितामह आ गोटे कथा
ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଅମୃତ ପାନ କରୁଛି ଏ ଅମୃତ ସେଠି ଅଛି ନା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହାୟ ରେ ବିଧାତା, ଏ 20ଟା ଯାକ ଖାଉଛି ଆଉ ଅମୃତ ବୋଲି ଭାବିଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ ମାଧବ ତୟାଲ ଏଇଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସଂସାର ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷକୁ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ ସେ ପୂର୍ବଜନ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ତାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ସେ ପରିବେଶ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାର ପ୍ରକୃତ ମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କପିଲ ଭଗବାନ ଏହି ମାତେ ଏଇ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଜୀବ ତାର କର୍ମର ବିପାକରେ ଯେକୌଣସି ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇ ପରିବେଶ ସେଇ ସ୍ଥାନ ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରେ, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରେ, ସେଇଥିରେ ସେ ଅଭିମାନର ସହିତ ରହିଥାଏ। ସେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ବୁଝିପାରେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ତାପରେ ସେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରେ ପରିବାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ କରେ, ନିଜର ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ସେ ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନେ କରେ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ସେ ବୁଝିପାରେନି। ସେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରେ, ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରେ, କର୍ତ୍ତା ହର୍ତ୍ତା ବିଧାତା ଦାତା ମନେ କରେ ସେ। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଲୋହଲାଣ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବାର ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ପରିବାର ତାକୁ ବହୁତ ଆଦର କରୁଥିଲା, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସର ଅନୁପାତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମହୀନ ହେଇଯିବ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୀନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ପରିବାରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅତ କର୍ମ କରିପାରେନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସତ୍ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ପରିବାରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ମୋହ ମାତେ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସେବେଳେ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଅନୈତିକ ଅବୈଧିକ ଇଲିଗାଲ କାମ କରେ। ସେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଚତୁର ମନେ କରେ ସିଏ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବୟସର ଅନୁପାତରେ ସେ ପୁରା ଶରୀର ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ସବୁ କମିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବନି, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ତାକୁ ସେତେ ଚିକିତ୍ସା କରିବନି ମାତେ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, କର୍ମ ଥିଲା, ତାକୁ ପରିବାର ତାର ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମହୀନ ହେଇଗଲା ତାକୁ କହିଦେ ବୁଢ଼ାଟା ତାକୁ ବାହାରେ ରଖିଦେବେ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଖଟିଆଟି ପକାଇଦେ, ବାପା ତମେ ବସ ତ ବାଟ ଧରି କୁକୁର ବସିଛ। ଏଇ ହଉଛି ମାତେ। କୋଉ ତ ଏ ପ୍ରକାର କହିଦେଇଛନ୍ତି କପିଲ ଭଗବାନ। এই ସଂସାର ଯୋଉ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋକ୍ତା ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦାତା ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବିଧାତା ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଳର ଗତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କମିଯିବ, ଶକ୍ତି ଶରୀର ଲୋଳିତ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଏତେ କରିଥିଲା ସେ ପରିବାର ତାକୁ ପୂର୍ବ ଉପରେ ଆଦର କରିବନି, ଆଉ ତାକୁ ରଖିଦେବ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ ରଖାଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖାଇଲେ ପଚାରିବେନି, ଖାସିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଟିକେ ଦେବେନି, এই ପ୍ରକାର ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୃଷକ ତାର ହଡ଼ା ବଳଦକୁ ଚିକିତ୍ସା କରେ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷକ ବଳଦ ବା ହଳିଆ ଚାଷ କରୁଥିବ, ସୁସ୍ଥ ଥିବ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ହାରି ହାରି ଘାସ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦିଅନ୍ତି, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ କାମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଳଦଟା ହଡ଼ା ବଳଦ ହେଇଯିବ, ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବେନି, ତାକୁ ବାନ୍ଧିବେ ଗୋଟେ ମଶା ଡାଉଁଶ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିବେ, ଖାଇଲେ ଖା ନ ଖାଇଲେ ନ ଖା। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଶେଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ହଡ଼ା ବଳଦ ଭଳିଆ ମାତେ। କଥାଟା କଡ଼କ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏ ସାଧୁମାନେ କହିବା, କିଏ କହିବନି, ଭାଗବତ କଥା। କାହିଁକିନା ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନା, ସତ କଥା ହିଁ କହିବା। ଆପଣ ଆମକୁ ଫୁଲମାଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଳି କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଟା ଶୁଣିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେଉଁ ଆମର ମୋହ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ସେ ନଷ୍ଟ ହେବ। এটা বাস্তব কথা। ভাগবত দেখুন কেবে সৃষ্টি সত্য কথা কইছেন। মাতে এই প্রকার জীবর গতি মাতে শেষে সে যমরাজ খালি অপেক্ষা করিব কেবে নব। আর ঘর লোক পরিবার বি লোক কয়ে বুড়াটা মরুনি কি মারুনি, এই প্রকার তা অবস্থা বড় দয়নীয়। সারা জীবন উপরে সে যে মোহগ্রস্ত হয়ে ঘরটা তৈরি করতে, সে ঘরটা দেখে দেখে নিজকে মনকে সান্ত্বনা দেউথিব, কিন্তু তার পরিশ্রম ফল তাকে শেষে মিলেনি মাতে। তার কারণ হচ্ছে জীবনটাকে সে আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমি তৈরি করনথিব, ধার্মিক ভিত্তিভূমি সে তৈরি করিনি। খালি অজ্ঞানতা অবস্থা গ্রসিত হয়ে ইন্দ্রিয় সুখরে প্রমোদ হয়ে সে সংসার ভিতরে ধাবিত হচ্ছে, নিজকে চতুর মনে করছে, কেবে কোন ধর্ম পুণ্য কিছু করিনি সে, সেইথে তার দুরাবস্থা। শেষে যমরাজ মানে আসନ୍ତି,
ତିନିଟା ଆସିବେ, ତାକୁ ଯମଦୂତ ଧରିକି ଯିବେ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରଜା ପାରି ହେବେ, ମାନେ ନଦୀ ତାତଲା ନଦୀରେ ତାକୁ ନେବେ, ନର୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନର୍କ ରହିଛି, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହେ ମାତେ ଏ ଯୋଉ ଜୀବ ନା ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା? ଇଏ ହଠାତ୍ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆର ଜନ୍ମ ପଛରେ ଆମେ କହୁଛେ ବାପା ମା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଆହୁରି କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଖାଲି ବାପା ମା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଣେ ଜଣେ ମୃତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ବାପା ମା ସମର୍ଥମାନ ଥାନ୍ତେ, ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ ଜନ୍ତୋର୍ ଦେହ ପପତ୍ତେ ପ୍ରବିଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଦରେ ପୁଂସରେ ତକଣାଶ୍ରୟ। କହିଲେ ହେ ମାତେ, କର୍ମଣା ଦୈବ, ଏକରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ। କର୍ମଚକ୍ର ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ କର୍ମଚକ୍ର ଆକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନା। ଆମେ କର୍ମରେ ଯାହା ଅଛି ଅବଶ୍ୟମେବ ଭକ୍ତବ୍ୟ କୃତା କୃତଂ ଶୁଭା ଶୁଭಂ କୁହାଗଲା। ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମାନେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଚତୁରତା କିଛି କାମ କରିବନି ସେଇଠି। କର୍ମ ତ କହିଲେ କର୍ମ ନା, କର୍ମର ବ୍ୟାପାର ଜଣେ ଧନୀ ହେଉଛି, ଗରିବ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଘର। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ, ପୁରା କରୋଡ଼ପତି ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ତାର ସଂସ୍କାର ସେମିତି ଅଛି, ତାର କର୍ମ ସେ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କରୋଡ଼ପତି ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆମର କର୍ମ ସେତିକି। ତେଣୁ କର୍ମଣା କର୍ମଣା, ତାପରେ ଖାଲି କର୍ମ ଥିଲେ ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ। କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ତ ମାନୁନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଧା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା। କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ ଜନ୍ତୁର, ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ତୁ କହିଲା, ମଣିଷ କୁହାନି, ଜନ୍ତୁ ସବୁ ଦି ଗୁଡିଆ ଜନ୍ତୁ। ଆମେ ଦି ଗୁଡିଆ ପଶୁ ଶବ୍ଦ ଭାଗବତ କିଛି, ଆମେ ସବୁ ପଶୁ। এই ପଶୁ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନବିକତାର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ, ତାକୁ ହିଁ ମାନବ କୁହାଯାଇଛି। କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ର ଜନ୍ତୁର ଦେହ ପପତେ, ଏ ଜନ୍ତୁର ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ପଶୁ ହଉ କି ପକ୍ଷୀ ହଉ କି ମଣିଷ ହଉ କି ଯିଏ ହଉଛି ନା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ପ୍ରବିଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଉଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପୁଂସ ରେତ କଣାସରେ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ରେତ ମାନେ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଉଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଇଠି ସେ ତିଆରି ହେବ, ଶରୀର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଖାଦ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କେତେଟା ଜିନିଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରୁଷର ରେତ ବି ଦରକାର, ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନିଜର କର୍ମଫଳ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ବି ରହିଛି ଦେବତାମାନଙ୍କ। ଏସବୁ ମିଶିଲେ ହିଁ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ସହବାସ ହବ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ। ପ୍ରଥମ ରାତିରେ କ'ଣ ହବ? କଲ୍ଲୋଳ ତେ କରାତ୍ରେଣ, କଲ୍ଲୋଳ ତୁ ଏ କରାତ୍ରେଣ। ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିରେ ଏ ଯୋଉ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେବ ଗର୍ଭରେ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। କଲ୍ଲୋଳ ତେ କରାତ୍ରେଣ ପଞ୍ଚରାତ୍ରିଣ ବୁଦ୍ବୁଦ, ପାଞ୍ଚ ରାତି ହେଲେ ସେ ଗର୍ଭରେ ଜରାୟୁରେ ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ବୁଦ ପାଣି ଫୁଟୁ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେବ। ପାଣି ଫୁଟୁକା ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମିଶିଥିବ ମାଙ୍କ ରଜ ସହିତ, ପାଞ୍ଚ ରାତିରେ ପାଣି ଫୁଟୁକା ହେଇଯିବ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଦଶାହେନ ତୁ କର୍କନ୍ଦ, ଦଶ ରାତିରେ ସେ ଗୋଟେ ବେରକୁଳି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ବରକୋଳି ଦେଖିଛ ନା? ବରକୋଳି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଢୁଛି। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଜିକାଲି କରୁଛି। ସହବାସର 10 ଦିନ ପରେ ସେ ଗୋଟେ କୋଳି ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ଗର୍ଭ ଭିତରେ, ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟା ଭ୍ରୂଣ ଜନ୍ମ ହଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ କ'ଣ ହବ? ତାର ଶିର ତିଆରି, ମସ୍ତିଷ୍କଟା। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ତାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ, ମାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ତିଆରି ହବ ପ୍ରଥମ ମାସରେ। ବିଶେଷ କରି ଦଭ୍ୟଂ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଦି ଅଙ୍ଗ ବିଗ୍ରହ, 2 ମାସରେ ଯେତେ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ତିଆରି ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିବ 2 ମାସରେ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ନଖ ଲୋମ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମାଣି ଲିଙ୍ଗ ଭବତ୍ରିଭି, 3 ମାସରେ ତାର ନଖ ହବ, ଲୋମ ହବ, ଅସ୍ଥି ଛୋଟିଆ ଅସ୍ଥି ହବ, ଚର୍ମ ହବ। ଆଉ 3 ମାସରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ସେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଜଣା ପଡିଯିବ 3 ମାସରେ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ 3 ମାସରେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଜଣା ପଡିଯିବ ସେ ପୁଅ କି ଝିଅ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯିବ, 3 ମାସରେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ କ'ଣ ହବ? 4 ମାସରେ କୁହାଯାଇଛି ତାର ଧାତୁ 7 ଧାତୁ ତିଆରି ହେବ, ଚତୁର୍ଭି ଧାତୁ 7।
ସାତ ଧାତୁରେ ତିଆରି ଶରୀରଟା ନା। ଆମ ରକ୍ତ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ରକ୍ତ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମା, ତାପରେ ଯୋଉ କ୍ଲେଦ, ଯୋଉ ମାଂସ, ଯୋଉ ଅସ୍ଥି, ଅସ୍ଥି ମଜା, ତାପରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସାତ ଧାତୁ କୁହାଗଲା। ଏ ସାତ ଧାତୁ ତିଆରି ହେବ ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ। ପଞ୍ଚମ ମାସରେ କ୍ଷିତ୍ରୁଦ୍ଭବ, 5 ମାସରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଅନୁଭବ କରିବ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାକୁ। ଏଇଠି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ମା ଯାହା ଖାଉଥିବ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ସିଏ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଅନୁଭବ କରିବ। ମା ଯଦି ଚଟପଟି ଖାଉଥିବ ସେ ଛଟପଟ ହବ ଜାଣିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ମାସରେ କେରିଂ ଯୋଉ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିଟା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ସେମାନେ ଏଇ ବୀଜ ରୋପଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୀଜକୁ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ଜଣେ କୃଷକ ଭାଇ ଜାଣନ୍ତି ନା ମାଟି କେମିତି ଚାଷ କରାଯିବ, ଭଲ ବୀଜ ରୋପଣ କରାଯିବ, ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ବି ଗୋଟେ ଫସଲ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ସେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ହରେକ କାମ ଦିଏ। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରୁଛେ, ପିଟୁଛେ, କାହାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା। 5 ମାସରେ ତାର କ୍ଷୁଧା ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କର ଦରକାର ଅନ୍ତତଃ ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ଯଦି ଖାଇବା, ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନର ସଂସ୍କାର ହେବ, ସେଇଠି ତାର ବୁଦ୍ଧି ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଖାଇବା ହବ ସେମିତି ଯାହା ହବ କଥା ହଉଛି ସତ କଥା। ସେମିତି କରୁଛେ ନା, ଏ ସମୟରେ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, କଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲ ଭଲ, ଟିଭି ଭଲ, ସେ ଯାହା ଦେଖ ମା ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହା ଭାବୁଥିବେ ସେଇଟା ହିଁ କ୍ରିୟା କରେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହିଁ କ୍ରିୟା କରେ। ମା ଯାହା ଭାବୁଥିବେ, ଗର୍ଭଧାନ ଅବସ୍ଥାଟା ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଆଚାର ବିଚାର, ଚାଲି ଚଳନ, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଉପରେ ଗର୍ଭବତୀ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯୋଉ ଜାଣନ୍ତିନି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରଥମରୁ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଫସଲକୁ। 6 ମାସରେ କଣ ହବ? 6 ମାସରେ ମାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କୁକୁରେ ସେ ସନ୍ତାନଟା ଘୁରିବ ଦକ୍ଷିଣ କୁକୁରେ, ଭ୍ରାମ୍ୟତି ଦକ୍ଷିଣ କୁକ କୁହାଗଲା। ସଡ଼ା ହେଲା 6 ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୁକିରେ ସନ୍ତାନଟା ଗୋଟେ ଝିଲି ଭିତରେ ଥାଏ। ଝିଲି ମାନେ ଯେମିତି ପଲିଥିନ ଦେଖିଛ ନା, ଗୋଟେ ମାଂସର ଥଳି ଭିତରେ ସନ୍ତାନଟା ଝୁଲିକି ଥାଏ। ସିଏ କଣ ହବ? ସେ ଘୁରିବ। ସିଏ ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ହାତ ଦେଇକି ଜାଣିଥିବେ ସନ୍ତାନଟା ଘୁରୁଛି, ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ସିଷ୍ଟମ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ କୋଉ ମେଡିକାଲ ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ଭାଗବତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଦେଖ ପଢୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୌଡୁଛେ ତାଙ୍କ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ନା, ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ। 6 ମାସରେ ମାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କୁକୁରେ ସନ୍ତାନଟା ଘୁରିବ। ଯଦି 6 ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୁକୁରେ ସନ୍ତାନ ଘୁରୁନି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ମଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଘୁରିବ, ସେ ହାତ ଦେଲେ ଜଣା ପଡେ। ସେ ସନ୍ତାନଟା ଥାଏ କେମିତି? ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେମିତି 2 ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା ରଖିବା। 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? 3 ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ବସିଥିବେ, 2 ଆଣ୍ଠୁଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ 2ଟା ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖାଉ, ଦୂର ଦେଖିଲେ 3 ମୁଣ୍ଡିଆ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତାନଟା ଥାଏ। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା ରଖିକି ଥାଏ, ଜାକିକି ଥାଏ ପୁରା। ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଝିଲି ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଥାଏ। ସେ ଭିତରେ ହଲଚଲ ବି ହେଇପାରେନି। ମା ଯୁଆଡେ ଢଳେ ସେ ସାଡେ ଢଳୁଥିବ। ତାର ଅବସ୍ଥା କି ଶେଷରେ କଣ ହଉଛି? ସେଇଠି ତାର କୋମଳ ମାଂସକୁ ଯେତେ ସବୁ ପୋକ ଥାଏ, ସବୁ ଦେଶୀ ପୋକ ସବୁ ମାଙ୍କର ସେ ଜରା ଭିତରେ, ତାର କୋମଳ ମାଂସ ସେ ଚୁଷି ଖାଇବେ। ସେ ବିଚରା ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଡାକୁ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ବାହାରକୁ ତ ବାହାରିଲେ ତ ଶୁଣିବ। ସେ ଭିତରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରିବ, ଚିତ୍କାର କରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଉଥିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମଳ ମୂତ୍ର ରକ୍ତ ସବୁ ଥିବ ସେ ଭିତରେ, ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ଦେଖୁନ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସବୁ ସଫା କରାଉଛି, ତାକୁ ନାଡି ଛେଦନ କରାହଉଛି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥାଏ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ବଡ ହେଇଯାଉଛେ, ଅର୍ଡର ଫର୍ଡର ମାରୁଛେ, ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛେ ହିରୋ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇছে ଗୋଟେ ନରକ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଏ କଥା କିଏ ବୁଝିନାହିଁ। ଯେ ବୁଝିଯିବ ତାର ସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ। ଅନୁଭବ କରୁନେ ଆମେ ସେଟା କଥା। ସେ ତା ପାଟି ଭିତରେ, ନାକ ଭିତରେ ସେ ମାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ରକ୍ତ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେ ଖାଲି ସେ ଥୁ ଥୁ କରୁଥିବ, ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ତାର। ଗୋଟେ ନରକ କୁହାଗଲା, ନରକରୁ ଯେମିତି ସେ ସ୍ଥିତି ସେମିତି। এই প্রকার স্থিতিରେ ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ମା ତ ଏ କଥା କିଏ ବୁଝନ୍ତିନି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କଣ କରେ? ସେ
जो प्रकार से भगवत चिंतन तो तार हुए नहीं, विभिन्न प्रकार खेलकूद करे, बालू तो पैसा चल जाए, तापर पाठशाला पढ़े, अर्थ रोजगार करे, संसार निर्वाह करे, मरी जाए। भगवत चिंतन कौन सी ताको मिले नहीं, ताको आम परिवार कहूना किसी जन्म पर कौन कि परिवार केतटा बाप माँ कहते, बर जन्म है आम कहे तो नाक कौड़ा, से कह मोर नाक यहाँ, कान कौड़ा, मुझे किए कहते तो मामा, मुझे किए सी किए ताता, कल खुशी लग जाऊँ ताको कहे तो भगवान के ना, तो कहे ये तो भगवान, ये जगन्नाथ, ये जगत पिता प्रणाम करे ना, आम सब निज निज परिचय विकसित आम ताको जमी शिक्षा दूचे से प्रभाव पड़ू सी प्रथम संस्कार दिज्व आध्यात्मिक धर्म देखिए तार अलग प्रकार चित्तवृत्ति हम आम से शिक्षा दौने। तापर 7 मास जो हम 7 मास से प्रार्थना कर 7 मास ये प्रकार गोटे नर्क अंधकार घर से आलोक भी ना सी पूरा अंधकार से बिल्कुल आलोकर व्यवस्था ना गोटे अंधकार पुत्ती गंधमय नर्क सदृश निबुज कक्ष भितर से झिली भितर बांधी से जो रोथ सन्तानटा चित्कार करत हाय करत 7 मास तार ज्ञान उद्रेक हम 7 मास कौन ज्ञान 100 वर्ष पर्यंत ज्ञान तार उद्रेक हम पूर्व पूर्व 100 वर्ष गोटे जन्म ना पूर्व पूर्व 100 जन्म कथा तार मन पड़ से मन पड़ से सी स्तुति कर भगवान को गर्भ स्तुति कर समस्त कौन स्तुति कर कहले हे प्रभु मते जो प्रकार गोटे नर्क कुखी रखिंट मोपाई उपयुक्त शास्ति मोपाई ये उपयुक्त दंड हो मत ये प्रकार गोटे दैन्य अवस्था रखिंट कहीं मुझे सब कर्म कर मन पड़ो ना केते कुकर्म व्यभिचार भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार विभिन्न प्रकार कौन कौन सब कर्म से न कर सब तार मन पड़ुछि तापर कहूँ देख महाराज प्रभु आपण एते कृपालु ना मु तो मोर कर्मफल भोग करने ये अच्छी ये प्रकार नर्क भितर किंतु आपण भी मो पाखे अच्छा आपण भगवान परा भगवान से देखुच ना से से कहूँ देख प्रभु मु केबे आपण को कौन सी जन्म रे पूजा करनी केबे आपण नाम उच्चारण करनी केबे आपण पाखे शरणागत होनी के भी कौन सी सेवा भी करनी कौन सी आपणकर भक्त मानकर कहार उपकार भी करनी कौन सी पुण्य कर्म करनी बर सब निजर इंद्रिय सुख मत हो रही गर्व अभिमान ग्रसित रही मु सब अन्याय कर्म को आश्रय दे प्रश्रय देती निजक बहुत चतुर मन कर मत मरी जाइए मो परिवार मत फोपाड़ी मो सामने ये प्रकार करोड़ 100 जन्म बीती मोर कौन सी जन्म में आपको डाकिनी आपको सम्मान करनी बर उल्टा निंदा कर निंदा कर भक्त निंदा कर धर्म को निंदा कर तथापि आपण देखु मो पाखे अच्छा तथापि मोर कौन सी कर्म कौन सी माने दुर्बुद्धि युक्त कर्म को आप देखी ना मोर पाखे पाखे अच्छा किंतु जो मान परिश्रम कली महाराज हे प्रभु जो परिवार मु लोहलो आनी परिश्रम कली प्रति जन्म निजे कष्ट स्वीकार करी झाड़ तुंडे मारी परिश्रम करी निज परिवार को तैयारी करथिली कौन सी जन्म परिवार तैयारी कला पर तो मत शेष हड़ाबल भाई कर फोपाड़ी देते आउ थे जन्म होती जन्म आउट परिवार तैयारी करछि से परिवार प्रति मु कष्ट स्वीकार करछि प्रति जन्म मु प्रत्येक परिवार कष्ट स्वीकार करछि किंतु वर्तमान मोर दैन्य अवस्था कई गोटे कौन सी जन्म कौन सी गोटे आत्मीय स्वजन आसी पचार ना बापा कि माँ कि भाई कि कका कि तुम केमती अच्छ किंतु तुमको मुझे डाकिनी केवे चिंता करनी उल्टा निंदा करछि और गाली करछि केवे सम्मान देनी तथा तुम एत कृपालु प्रभु मोर पाखे पाखे आप अच्छा मु तो कर्मफल भोग भोग करने अच्छी कि आप भी गोटे मात्र कुखी अच्छा तार तो बुझीपारे आप मोर निजर महाराज गर्भस्थ से बुझीपारे आप मोर निजर अच्छा भगवान कहीं था भितर परमात्मा कि उदाहरण देते गोटे छुआ गोटे मार गोटे छुआ थी छुआटा जो रोगग्रस्त हम पूरा गभीर पीड़ा तार ज्वर ज्वर हो खाली छटपिट हो औषध भी कम कर बड़ कष्ट पात छुआटा माँ बिचारी ता मुंड पाखे विनिध रजन से तार कला पट्टी दब ताको पानी पट्टी दब ताको संभावना कर आउंसी दूथो टाइम औषध दे दूथो
निजर कामधाम निजर खाद्य निज शरीर तदारक से करनी निजर शरीर सुख त्याग करी माँ विचार अपेक्षा करते छुआर मस्तक पाखे कहीं ना सी खाली गोटे मुहूर्त अपेक्षा करते केतल छुआटा उठी माँ बोली मत डाक जिते छुआटा उठी पड़े सुस्थ है कि माँ डाक ए गोटे पद ता मुखर माँ शब्द शुणापी विचारी माँ जो प्रकार विनीत रजन रही कष्ट स्वीकार कर निज दुख को सुख को त्याग करी खाली पड़ी रही है से प्रकार परम पिता जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान परमात्मा रूपर प्रत्येक जोनि भितर गर्भ भितर से था तार अवैध अबाध संतान अयोग्य संतान केवे तांको डाक्य हे प्रभु तम ही मोर बोली एथिपाई भगवान भितर था आम परिवार बाहर आज्ञा आम बापा माँ स्त्री पूजा आम शरीर बाहर कई शरीर भीतर प्रवेश करें कि सी अच्छे भितर अच्छे मन रखा दरकार सी अति निजर अति निकटर से सब अच्छा आम जो कर्म कल तेणु से खाली टी शुणापी चाहते हे प्रभु तमें ही मोर जमी माँ विचार प्रतीक्षा करता है तार रोगग्रस्त संतान मुखर माँ शब्द टी शुणापी से प्रकार विचारी ठाकुर भगवान भी शुणापी चाहते हे प्रभु तमें ही मोर जो थे कहदा हे गोविंद तमें ही मोर बास से खुशी हो जा एमती से प्रार्थना करे तापर से कहे हे प्रभु मु तो जन्म होगा चाहूनी कहीं मुझे जानी जन्म होगा आप भूली जी जन्म होगा भूली जी तेणु मत ये रखते प्रभु ये जिते कष्ट लद मुझे आप देखी पार्चे ना आप चिंता कर स्मरण कर जीव कौच गर्भर मोर जिते कष्ट ये प्रकार विष्टा मलमूत्र भक्षण करुले रक्त आदि मशा पोक द्वारा दंशित हेले न्यूज अंधकार कुखी भितर रही चल चल प्रचल नहेले किंतु कष्ट गोटे आनंद मिलता आप चिंतन कर स्मरण कर देखिपारे महाराज किंतु संसार गलापर जो संसार जो माया ना आवरण आपको भूली जी बहुत जन भूली जाए तेणु संकल्प कर जीव कौच संकल्प करुच्ची प्रभु यदि मोर कर्म विपाक मत जन्म देवाई चाहते आप मत जन्म दिंतु कि संकल्प कर जन्म होगा निश्चय तुमको भजन करी एपाई जो छुआटा जन्म होता है मुठीटा बंद कर जन्म होता है कारण कौन मुठाटा कहीं बंद कर प्रति छुआ जन्म हाथटा बंद थाए से गर्भ से स्तुति करता है यहाँ तार से लक्षण यहाँ जेकोसी गर्भस्थ संतान जन्म होता हाथटा बंद थाए माँ मान खोली दिखती तार कारण से गर्भर से भगवान को देखिए संकल्प करथिला प्रभु संसार मत संसार प्रति मु कष्ट पड़ी पड़ुची सब फोपाड़ दी मत कई मोर निजर नाते किंतु आपन केबे डाकिनी आपन मोर निजर तेणु संकल्प कर गले आप भजन करी किंतु संकल्प कले कौन हम जन्मला से छिटिकी पड़ुची तार इच्छा नथियो मार गर्भर गोटे प्रलयकालीन बाबू आसे विक्षेप ठेले से पुश करे से छिटिकी बाहर जो जन्म हो तार संसार हवा भितर से सब किसी भूली जीव आ परिवार स्वजन से शिक्षा दिखती से कहीं कहीं कांदे कुआ कुआ करे क्या खोजुता से भगवान को जो परमात्मा से भितर देखुला से जन्म हो कुआ कुआ कर कहीं कहीं कर आम माँ मान कौन कहे अरे ला 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 मरे दूध पान कर खुआईदेवा आम तो आम से कभी कि सी कहीं कहूँ बुझी पार्न तार अंतर कथा से जहाँ को देखुला से आनंद पाला कि संसार आसला देखला सब नुआ जंतु जा सब देखला बापा गोटे माँ गोटे सब नुआ जंतु ना मैंने चिड़ियाखाना जंतु एम शिखागला मु तोर माँ मु तोर बापा तो डाक डाक भीतर के शिखे ना तार स्मृति थी भगवान को मुट्ठी बांध कर आया जगत में हाथ पसार कर जाएगा कृष्ण नाम तु भजले मनवा भव सागर तर जाएगा कृष्ण नाम तो भजले मनवा भव सागर तर जाएगा कृष्ण नाम तु भजले मनवा भव सागर तर जाएगा कृष्ण नाम तो भजले मन भव सागर तर जाएगा जो ना तूने भजन किया तो फिर जब पछताएगा जो ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा जो ना तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा जो ना तूने भजन किया
तो पीछे पछताएगा। कृष्ण नाम तो बदले मनवा सागर पर जाएगा। कृष्ण नाम तो बदले मनवा सागर पर जाएगा। जगत में हाथ पसार कर जाएगा। मुट्ठी बांध आया जगत में हाथ पसार जाएगा। जो ना फिर बीच पर जाएगा। नाम तो बदले मनवा सागर कर जाएगा। कृष्ण नाम तो बदले मनवा भव सागर कर जाएगा। धन जन और माल खजाना संग नहीं गुजर जाएगा। धन जन और माल खजाना संग नहीं गुजर जाएगा। धन जन और माल खजाना संग नहीं गुजर जाएगा। धन जन और माल खजाना संग नहीं गुजर जाएगा। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन मिट जाएगा। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन मिट जाएगा। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन मिट जाएगा। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन मिट जाएगा। काम क्रोध छोड़ के मुझे छोड़ के मोह लोभ मोह छोड़ के मुझे छोड़ के ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ जाएगा। ना तो जिंदगिया तो पीछे बच जाएगा। भजन किया तो पीछे पछताएगा। कृष्ण नाम तो बदले मनवा सागर कर जाएगा। कृष्ण नाम तो भजले मनवा भव सागर पर जाएगा। भजन किया तो पीछे पछताएगा।
मनुष्य जन्म मिला है भाई कृष्ण नाम का जप करो। मनुष्य जन्म मिला है भाई कृष्ण नाम का जप करो। मनुष्य जन्म मिला है कृष्ण नाम का जप करो। मनुष्य जन्म मिला है भाई कृष्ण नाम का जप करो। चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर मेरा उद्धार करो। चरण भक्ति प्रभु मुझे प्रभु मेरा उद्धार करो। चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर मेरा उद्धार करो। चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर मेरा उद्धार करो। दो दिन यहाँ पड़ा है मुझे, दो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख, दो दिन यहाँ पड़ा है मुझे, दो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख। फिर सच घर जाएगा। जमुना तुमने आप तो बदले मनवा अब सागर तर जाएगा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल बाल गोपाल सरकार की। कपिल भगवान आम मानकर गति कथा कहीदेले। तेणु ये शिक्षा देले आम दी दिन ही पड़ी रहा संसार टेम्पररी। तेणु भजन करने आसছে हरिभजन करिया दरकार। मनुष्य जन्म मिली कुष्ठ नाम जप करिया दरकार बुझले। धन जन माल खजाना साथी किसी जीवनी दिन आस संसार आम रिश्ता तुटीज सम्मान तुटीज बेकार काम क्रोध लोभ पड़ी अच्छे आम जो आसछे जीवा दरकार। यही बुद्धिमतार परिचय। एथिपाई सब शास्त्र सब संत सब पुराण ये कथा कही हरिभजन करिया दरकार। मनुष्य जन्मर उद्देश्य होची मनुष्यर गति होची गोविंद ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति होची मनुष्यर गति। जीवर गति ईश्वर प्राप्ति बा ईश्वर भक्ति। नल तो पशु पक्षी होते
मनीष जन्म होने स्रष्टांग सृष्टि श्रेष्ठ मनीष जन्म मान हरिभजन करिया दरकार ताहले से प्रकृत मानविकता मनीष तो से अच्छी बुझा पड़ो। चलते आम जा परीक्षित महाराज प्रश्न कले जिते नरक वर्णना करागला विभिन्न प्रकार नरक अच्छी आम से नरक कथा वर्णना करवानी ये तो अमृत कथा कहुई लोक नरक कथा कहता काली फांका पड़ जाए पेंडाल सत कथा है आम सब नरक पत्र जात्री मन रखी गोटे पदर सब नरक पत्र जात्री मिछ कहली गोटे नरक अच्छी मशा मारली नरक अच्छी अन्य काम कथा छाड़ू तेणु तामिश्र अंध तामिश्र रोरव महारोरव कुंभिपाक अंधकूप कुंभिपाक लालाभक्य सरमयद्यान तप्त सुरमी कालसूत्र अशीपत्र वन विभिन्न प्रकार नरक अच्छे बड़ बड़ विराट विराट नरक रही नरक कथा नहीं नरक शुणिला परीक्षित मां सिर उठिले कहले हे महाराज ये साधारण जीव कंटा गोटे फुड़िले सही कर मनीष 108 को डाक कंटा गोटे पड़गले ये जो नरक कथा कहले तो केवे सही पार महाराज परीक्षित महाराज कहले सुखदेव कहले ना चिंता कर व्यवस्था अच्छी ना कौन व्यवस्था अच्छी व्यवस्था अच्छी देख कहले देख भगवान कौन करती जगत रे 3टा मार्ग रखी से निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग अच्छी प्रवृत्ति मार्ग आम मान सब प्रवृत्ति मार्ग संसार भीतर रही कर्म कर कर्म कले मात्र किसी तार बंधन अच्छी अफेक्ट अच्छी निस्तार होगा से 3टा मार्ग देखे गोटे कर्म मार्ग गोटे ज्ञान मार्ग गोटे भक्ति मार्ग कहले पाप कर पाप तो स्वाभाविक जन करियो भूल करियो किंतु भूल करी प्रक्षालन करने से पश्चाताप करियो प्रायश्चित करिया दरकार प्रायश्चित न करी जो मैंने मरी जाउछन्ती से मानक आउ थे जन्म हो पड़ियो से कर्मफल भोग करने प्रायश्चित गोटे शब्द अच्छी कर्म मार्ग प्रायश्चित अच्छी ज्ञान मार्ग प्रायश्चित अच्छी भक्ति मार्ग प्रायश्चित अच्छी मनुष्य जेकोसी जहाँ करूना कहीं तार जो फल मुक्त होगापी प्रायश्चित करिया दरकार देखो केते जाउछन्ती आजिकली गंगा जाउछन्ती सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार ना गंगा गले डुओ पकेले दक्षिणा फणा देले नना मान को घर को आसला मछड़ी धरिक आसा कौन करिया कार्तिक मास पर्व एरिया देखुछ कार्तिक मास सरीज तापर छाड़ खाए शिवरात्रि दिन सब दुख कथा लगला देख शिवरात्रि दिन शिवरात्रि तो बहुत उजागर रोच दीप जली ना यात्रा पद देखुन छाड़ से भक्ति तो जहाँ हो छाड़ू यात्रा देखिए शिव शिवंकर कीर्तन ना कि ना दिन से शिव मंदिर सामने माछ हाट बस थोड़े पचारि गोटे जा कौन एटा छाड़ खाए आज्ञा हे भगवान शिव गोटे राति उपवास रहीगल खाइल आमिष दिन छाड़ खाए कर कि प्रकार जीवा लालसा देख बड़ा कष्ट देखले कष्ट लगे ठीक नुह एटा कहते कहीं संस्कार ना आम कौन कर जीवा लालसा भविष्य चिंता ना देखो तो सब जन्म होती जन आखिड़ी न थाए गुड़ोड़ी न थाए जीवन सारा रोग 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 पूरा गरीब घर जन्म होती पूरा कुकुर होती घुषुरी होती जिते सब कष्ट पाँच सब कर्मफल आज्ञा सब सतरे कर्मफल क्या छाड़नी आम तो किसी नहीं पारे सब छाड़ी जा संसार एमती आम सब छाड़ी जा पड़ो मनुष्य कर्म कहीं करुचे छोड़ करके मरने के लिए ना कौन छाड़ी मरिया कर कर्म कौन कर जदि तो पचर तुम कर्म कहीं कर छोड़ कर मरने के लिए छाड़ी मरिया कर्म कर धरिक तो जापर ना तो आमको मूर्ख कह पंडित कह कहतु कौन कह गोटे धूली भी नहीं पारि खाली से नुहे आम नाकरे कान जब किसी सुना पुना आम परिवार लोग टाणी दे पूरा मरीगले बुढ़ा बापा माँ मरी से कहीं धरी पूरा जो टाणी न पाले से गोटे सौंडु आसी नहीं आसे सत्य कथा फैक्ट है सत्य तब डरी टाणी एमती केते परिवार बाप माँ जो मलमूत्र त्याग करती आम देखु प्राक्टिकल ता बो गोटे मॉडर्न बो आधुनिक बो सी
ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କରିବାକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନା ଝାଡ଼ା ପାଣି ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବୁରା ନାହିଁ, ଆଳୁ ବୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ବୁରା ଆସୁଥିଲା ଆଳୁର, ସେ ବୁରାରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଝାଡ଼ା ବସ। ଏମିତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଭାରତରେ ନଥିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ଭାରତରେ ନଥିଲା, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ପଠିତ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ। ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ସିଏ, ଏଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏଇ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା। ପାଠ ପଢୁଛେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ପାଠ ପଢୁନି ସଂସ୍କାର ପାଇଁ। ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା, ସଂସ୍କାର ଦିଆହଉଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳରେ ପାଠ ପଢା ହଉଥିଲା, ସଂସ୍କାର କରାହଉଥିଲା ଆମକୁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଯୌଥ ପରିବାର, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସଂସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠ ଏଜୁକେସନ ଖାଲି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର। ପୁଅକୁ ପାଣି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାକ୍ତର ପଢେ, ଟଙ୍କାକୁ ପାଣି ଭଳିଆ ପାଠ ପଢେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବ, ସେ ପାଣି ଡବି ପଇସା କରିବ, ଏମିତି ନା। ସଂସାର ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଗଲା ଆମର ପାଠ। ସବୁଠି ସେମିତି ସତ କଥା। ଯେତେ ପାଠଶାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯିବେ ତାଙ୍କର? ଖାଲି ଯେତେ ଘର ଯା ଦେଖିବେ, ବଡ ବଡ ଘର ସବୁ ଥିବ, ବୁଢାଡି ଉଠୁଥିବେ, ସେମାନେ ଘରର ଜଗିଥିବେ। ଯୋଗୁଆଳି, ଯୋଗୁଆଳି ରଖିଲେ 10,000 1000 ଦେବା କଥା, ବାପା ମା ସେଠି ଯୋଗୁଆଳି ଥିବେ। ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପଚି ଯାଇଥିବ ବାପା ମା, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବଡ଼ କଲି, ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଥିଲେ କାହାକୁ ଦରକାର। ବରଂ ତାଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଷବାସ କରି ପାଖରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସତ କଥା। ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍, ଗଣିତ ଭଳିଆ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଣେ ସତ୍ୟ କଥା ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ସେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଆମର କେତେଟା ପୁଅ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର 3ଟା ପୁଅ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ଜଣେ ଚାଷ ଜଣେ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଦୋକାନଟି କରିଛି, କ'ଣ ଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ସବୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସବୁ ପାଖରେ ରହୁଛି। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଡିଏମ୍ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ କହିଲେ କାହିଁ ସାର୍ କାନ୍ଦିଲେ? ନା ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଝିଅ ଗୋଟେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛୁ। ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛି, ଘରଟାରେ ଜଗୁଛୁ, ଚାକରାଣୀ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଖାଉଛୁ ଆମେ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଲେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛ। କହିଲେ ତମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛ, ଅନ୍ତତଃ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଛ, ସେମାନେ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ କ'ଣ କହିବ, ଇଏ କେତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ମନ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ସଂସ୍କାର ଦେଇକରି। ତ ସଂସ୍କାର କରି ପଢ଼ିଲେ ସେ ପିଲାকে ଧକ୍କା ଦେବନି। ଛୋଟ ସମୟରେ ଯିଏ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିବ ଯେଉଁ ବାପା ମା ପୁଅକୁ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବାପା ମାକୁ ଧକ୍କା ଦେବନି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ସମୟରେ ଯିଏ ଖାଲି ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଶା ଦେଖେଇଥିବ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବିପଦ ଆଣିବ ଆଜ୍ଞା, ବିପତ୍ତି। ଘର ଘର କାହାଣୀ ଇଏ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସିରି ଗଲେ, ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ଦେଖ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କରମାର୍ଗରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କହିଲେ କ'ଣ? କୋଚିତ୍ ନିବର୍ତ୍ତତେ ଅଭଦ୍ରାତ୍ କୋଚିତ୍ ଚରତି ତତ୍ପୁନଃ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମତ ପାର୍ଥ ମନ୍ୟ କୁଞ୍ଜର ଶୌଚବ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲଟା ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ତେଣୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କହୁଛି ନିବଦ୍ରତ ଅଭଦ୍ରାତ, ଅଭଦ୍ର ମାନେ ପାପ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପାପ କର୍ମ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇ କ'ଣ କରେ? କିଛି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରେ ସେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କୋଚି ଚରତି ତତ୍ପୁନଃ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ, ସବୁ କଲେ, ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପର, ସେଇ କର୍ମ ଆଗା, ସେଇ ମାଛ ଟିକେ ଖାଇବା, ସେଇ ନିଶା ଟିକେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା, ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଛ ନା, ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କରି ରହିଥିବା, କେବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ଘରୁ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ମାର୍କେଟ ଦେଇକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଏଇଟା ହେଲା କରମାର୍ଗ ଆଜ୍ଞା। କର୍ମମାର୍ଗ ତାକୁ କୁହାଗଲା। କର୍ମମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଏତେ କର୍ମକାଣ୍ଡି ଧାରା ଯେତେ ସବୁ ଅଛି, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଉନି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଏଇଟା
कर्मकांडी जिते सब धारा सब आमको कहुच्छे ग्रह शांति ये सब कर्म यज्ञ फज्ञ सब जहाँ कहुच्छे यहाँ ये गोटे प्रायश्चित मन ना कि प्रायश्चित मूल नष्ट पाप नष्ट कर से कि दिन नष्ट आउे जो कथा से कथा कहले मन्ने कुंजर शौच कुंजर माने हस्ती हाथी स्नान बोली कहीदे हाथी केमती स्नान करे सरोवर को जीव पूरा फ्रेश रे तार सुंदर से पूरा स्नान कर पूरा स्विमिंग पूल गाधल सावर गाधल गाधे पूरा मस्त स्नान कर कूल को आसी से सुंदर से धूली बाहर कर स्प्रे कर घर शरीर ऊपर हाथी स्नान टा कौन माने एते घंटा घंटा से स्नान होता कि बाहर को आसला जो धूली से धूली आमती कर्म मार्ग जिते प्रायश्चित मार्ग सब नना मैंने कहते आमको विद्या शास्त्र कहुई तार प्रायश्चित मार्ग यहाँ आम कले किसी नष्ट होउछि कि पुनर्बार से कर्म करुचे आम हस्ती स्नान भाया लाभटा कौन से स्नान कहला आउटे अच्छी मार्ग ना कौन ये कर्म मार्ग तो ये प्रकार यथापूर्ण तथापूर्ण जमी जी से तार किसी लाभ नहीं मन को सांत्वना मिले कि मुझे कली तापर जो कथा से कथा तपसा ब्रह्मचर्येण यमेन च नियम समेन च दमेन च दानेन सत्य शौचाभ्यं यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञ श्रद्धया नीताः क्षिपन्ति अघं महदपि वेणुगुल्ममिवानला ये गुड़ी कहले केते तपस्या करछन्ती ब्रह्मचर्य पालन करछन्ती इंद्रिय संयम करछन्ती बाह्य इंद्रिय भीतर इंद्रिय संयम करछन्ती दान आदि करछन्ती सत्यता रखुछन्ती बाह्य सूची अंतर्सूची रहउछन्ती किसी नियम भीतर रहउछन्ती कड़ाकड़ी पालन करछन्ती तापरे श्रद्धार सहित सब पालन करछन्ती बुद्धिमान लोक माने धीर लोक माने ज्ञानी लोक माने किंतु आपको कहला ज्ञानी मार्ग ये ज्ञान मार्ग मध्य प्रायश्चित रही है तो प्रथम कहले कर्म मार्ग प्रायश्चित को हस्ती स्नान बोली कहले ज्ञान मार्ग मध्य पाप नष्ट हो पूरा नष्ट हो ज्ञान मार्ग पाप से तार सब ध्वंस हो ज्ञान मार्ग क्या सर्वकर्म अखिल पर तो ज्ञान परि समाप्यते ज्ञान द्वारा तार समस्त अखिल कर्म नष्ट हो किंतु ज्ञान मार्ग को कहते वेणु गुल्म विवानला वेणु गुल्म विवानला माने वेणु माने बाउंस बाउंस बण देखी ना बाउंस बण जो अग्नि लगे निआ लगे बाउंस बणटा पूरा राख पुड़ी पाउंस हो पूरा ज्ञान मार्ग से पूरा कर्म नष्ट हो ठीक अच्छे कर्म मार्ग पूरा नष्ट हे कर्म मार्ग अल्प नष्ट हे कि ज्ञान मार्ग सब कर्म नष्ट हो कर्म फल सब नष्ट हो ज्ञान मार्ग जो तपस्या ब्रह्मचर्य दान सत्यवादिता विभिन्न प्रकार जो इंद्रिय संयम ये सब जो रही सब नष्ट हो नष्ट हेल्ले आपको शास्त्र कौन कहले बाउंस बण अग्नि लगे सदृश बाउंस लोग अग्नि लगे अग्नि बाउंस बण पोड़ीगला बाउंस जंगल नष्ट हो गला कि जो वर्षा हम वर्षा हेल्ले कौन हम बाउंस मूल आउे अंकुरदम हम आउे बाउंस बाहर तेणु ज्ञान मार्ग में सब पाप नष्ट हो पाप कर्म सब नष्ट हो किंतु भितर बासनाटा थी तार बाउंस अग्नि संयोग कला बाउंस सब नष्ट हो गला किंतु मूल तार मूलटा रही जो अनुकूल वातावरण आसो वर्षा है सी आउे अंकुरोदम हो और बहुत बढ़ी विराट आकार धारण कर प्रकार ज्ञान मार्ग समस्त पाप कर्म नष्ट हो किंतु पापर प्रवृत्ति बासनाटा भितर थी से नष्ट हे तेणु से पाप कर शेष कहले केचिद केवल भक्त्या भक्त्या वासुदेव परायण अगंधुन्नति कर्षेन निहारमीव भास्कर तापर कहले भक्ति मार्ग गोटे कर मार्ग तापर ज्ञान मार्ग कहले बर्तमान भक्ति मार्ग कहते केचिद केवल भक्ता वासुदेव परायण केवल वासुदेव प्रति भक्ति जाजा मान भक्ति मार्ग एथि कौन हम कहले अगंधुन्नति कर्षण जिते प्रकार पाप अच्छी पापर फल अच्छी पापर बीज अच्छी पापर बासना अच्छी सब नष्ट हो जमी निहार मीव भास्कर कुहुड़ी थी आकाश रे कुहुड़ी थी से अंधकार हो पूर्व दिशा रे सूर्य भगवान उदय हे कुहुड़ी धीरे धीरे अंतर्हित हो नष्ट हो जाए ना सूर्य उदय है मतलब कुहुड़ी किसी रुए निहार मीव भास्कर ये भक्ति मार्ग सेमती ये सब पाप अच्छी पापर बासना अच्छी पापर फल कर्म अच्छी पाप कर्म अच्छी पाप कर्म फल अच्छी ये सब नष्ट हो
तेणु कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग 3टा उदाहरण देले भागवत रे। कर्म मार्ग होची हस्ती स्नान से किसी पाप नष्ट हो किंतु आउतरे घर को आसला पर जो कथा से कथा यज्ञ होम सरीगला दान मान तीर्थ सरीगला घर को आसले जे कथा से कथा। ज्ञान मार्ग रे तपस्या आदि कले ब्रह्मचर्य पालन कले कठोर साधना कले इंद्रिय संयम कले संपूर्ण नष्ट हो पाप कर्म किंतु भितर बासना रही जदि अनुकूल वातावरण बहिला वर्षा हेले बाउंस गजी बाहर गजरा बाहर अंकुरित हुए अनुकूल परिवेश आसीगला से कुआडे से तार तपस्या ब्रह्मचर्य गला आउ थरी इच्छा हो संसार करिया पे पाप कर्म करिया पे इच्छा हो। तेणु एकमात्र पापर संपूर्ण पापर बीज कूट जेते सब तार बास रही फल सब नष्ट होगा एकमात्र दरकार भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग सूर्य सदृश पापड़ा कौड़ी सदृश जेते कौड़ी आकाश सूर्य भगवान जो उदय होती कौड़ी धीरे धीरे अपसरी जाए निहार मीव भास्कर एणु भक्ति मार्ग श्रेष्ठ कराई शुणिला परीक्षित प्रसन्न हो गले कहले वाह। तापर कहले देख महाराज न तथा ही अघवान राजन पोएते तप आदि भी यथा कृष्ण पित प्राण तत्पुरुष निषेव कहले हे राजन हे परीक्षित ये जगत रे जेते पाप अछि ना ये जेते सब पुण्य फल द्वारा तपस्या द्वारा सब नष्ट होबनी तपस्या द्वारा पुण्य फल द्वारा जति पाप नष्ट होउची कि न होउची किंतु यथा कृष्ण अर्पित प्राण कृष्ण को अर्पित जो प्राण माने भगवान का परम भक्त जो माने भगवान को अर्पण हो निजे भगवान प्रति समर्पित होइतियो भगवान पाखरे समर्पित महात्मा को जब सेवा करिया सेतिर जेमति हमर संपूर्ण पाप नष्ट होई जो ए तपस्या पुण्य आदि भी सेति नष्ट होई काहे कि ना जेमति गोटे गंगा गोटे पवित्र जल को रखिता गोटे कलसी भितरे कलसी टिपी ताको जाम कर देथिया सुरा कुंभ मिवा पकाला सुरा कुंभ मिवा पका ता अर्थ मद हांडीडा को कभर कर दो आमे ढांकी दवा ताकू नहीं गंगा रे जमुना रे गोदावरी रे कावेरी रे एसर डुबे डुबे आनिया से कौन मदर अमृत हो कि हम ना जो मद को से मद ना से प्रकार प्रायश्चितान चिन्हानी अनेक प्रकार जैसे सब प्रायश्चित रही नारायण परामुख भगवान प्रति परामुख हमें सीधा कथा कहले भगवान ठार जो दूरे जाती भगवत चिंतन जो मान करना कारण जेते प्रायश्चित कले से सुरा कुंभ मिवा पघा को आगला जिन मद भर्ती बोतल को डुबेले गंगा पवित्र तीर्थ डुबेले पवित्रता तार नष्ट तार अपवित्र नष्ट हुए नहीं से प्रकार भगवान ठार वंचित है भगवत चिंतन दूरे आम जेते प्रकार ये सब प्रायश्चित कल कि लाभ ना बहुत लोग अच्छा ना भगवान को शरणागत होनी पैसा अच्छी बागाड़ मोर बहुत किसी यज्ञ भय कर होम करेंगे केते कौन करेंगे लोक खाइबा देवे कौन कौन ठीक अच्छे कर मन भाव किसी गोटे होगा कि भागवत कहते ना ना भगवत चिंतन करा दरकार जिते जहाँ किसी न कर बसी खाली भगवान का नाम कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 रे भगवान का नाम कीर्तन कर जप कर एते बहुत कल्याण हो कहीं कह सकृन मन कृष्ण पदार बिंदय निवेशित गुणैरागि ऐरिह न ते मंपास भृतश्च तद्भटा स्वप्ने पश्यन्ति हि चिन्ह निष्कृता कहले सबई मन कृष्ण सकृत मन कृष्ण पदार बिंदे कहले थरे मात्र भगवान को कृष्ण चरण मंदिर मन को जी युक्त करेला थरे मात्र सकृन थरे सकृन मन कृष्ण पदार बिंदे ये मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद समर्पित है आ कौन कोई निवेशित है तद गुण राग सब गुण कीर्तन करुव भगवान का नाम कीर्तन करुव मनटा को ठाकुर जी के चरण लगे सब भगवान को रूप चिंतन करुव आ पार्टी सब भगवान का नाम करुव यही प्रकार जो मैंने अच्छा ना से कहले न ते यमंग पास भृतश्च यद भटा जम तांकर जमदूत मान सहित जो जमदूत मैंने पास धरिक आसुच्च स्वप्ने भी न पश्यंती स्वप्न जमदूत मैंने आस भागवत बाणी देख जो मैंने मन को भगवान के चरण अर्पण कर जो मैंने मुखर भगवान का नाम कथा कीर्तन आदि कर प्रकार महात्मा को स्वप्न जमदूत आसबे नरक तो बहुत दूर कथा जमदूत पाक आसबे स्वप्ने भी न पश्यंती कहगला इथे परीक्षित मास सब गप ना सत कथा किसी अच्छी ना आर सत कहानी अच्छी ना कौन ना कान्या कुब्ज देश करदा
କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଦ୍ୱିଜ ଆଶ୍ରିତ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଯିଏକି ନିଜର ଗୋଟେ ଅସତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କଲେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ, ତେଣୁକରି ନାମନା ନଷ୍ଟ ସଦାଚାର। ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ସେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସତ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ସଦାଚାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ ସାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହଉଛେ, ଠିକ୍ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଭଲ ହେଇଯିବାନି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମେରିଟ୍ ପାଇଗଲା, ବଡ଼ କଲେଜରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲା, କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ହେଇଗଲେ ସେ ହେଇଗଲାଣି ପାଠ, ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉଛେ, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଶୂଦ୍ର କିଏ କିଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁছে ଦେଖିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫଳଟା ମିଳିବ। ସେ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବ ଫଳ ତ ମିଳିଗଲା ତାକୁ। ଜଣେ କର୍ମ ଫଳ ଥିଲା, ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ଯଦି କୁଳାଙ୍ଗାର ହେଇଯିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼େଇ ଦେବ ପୁରା। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ସ୍ଥିତିରେ ଆମର କିଛି କିଛି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମତି କର୍ମ। ଇଏ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ଥରେ ସମିତି ସଂଗ୍ରହ ପଠେଇଥିଲେ। ଅଜାମିଳ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ବୟସ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନବବିବାହିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅସତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ରତିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ କିଏ? ଅଜାମିଳ, ଯୁବକ ଅଜାମିଳ। ରାସ୍ତା ଧାରରେ ଦେଖିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଗଳ ଦି ଜଣ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେମାନେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳୋଦ୍ଭୂତ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତନ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ମନ ଭିତରେ ଲାଖି ହେଲା। ଘରକୁ ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ସମିତି ଦେଇଦେଲେ, ଏକାଇ ଗଲା, ବସିଲା ପରେ ମାଳା ଧରିଲା ପରେ ମାଳା ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ହେଲାନି, ନାମଟା ମୁଖରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ହିଁ ଚିନ୍ତନ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେ ତାଙ୍କର ସଦାଚାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯୋଉ କର୍ମ ରହିଛି, ଷଟ କର୍ମ ଆଦି ଦ୍ୱାଦଶ କର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କର୍ମ ରହିଛି, ସବୁ କର୍ମରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ। ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ, ସବୁବେଳେ ତାରି ଚିନ୍ତନରେ ସେଇ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ଏପଟେ ନବବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା ସେଟା ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ଗଲେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କଲେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ କ୍ଷଣିକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ହଉଛି। ଆମେ ତ ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ କଣ କଣ ଦେଖୁଛେ ଆଜିକାଲି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର ପୋଷ୍ଟର ମରା ହଉଛି, ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ହଉଛି, ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟର ଯୋଉ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଯୋଉ ନେକେଡ ଫଟୋ ସବୁ ମରା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ହବନି କୁହନ୍ତୁ? ସମାଜ କାହିଁକି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବନି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପରିବାର ସହିତ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି କି ପ୍ରକାର ସଂସାର ଏଟା। ବୋଉ ବି ବସିଥିବେ, ଝିଅ ବି ବସିଥିବେ, ବାପା ବସିଥିବେ, ସାମ୍ନାରେ ରେପ୍ ସିନ୍ ହଉଥିବ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଠିକ ନାହିଁ ନା, ଏଟା ହଉଛି ଚାରିଆଡେ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି, ସଂଯମତା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପୁଅ ବୋଉ ଝିଅ ମାନିବେ କେବେ? ବାପା ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଦରକାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବେ। ମାନେ ଅଜାମିଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳୋଦ୍ଭୂତ ଯୁବକ, ଯିଏକି ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ପ୍ରବୀଣତା ଥିଲା, ତଥାପି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ଷଣିକ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ବାଟରେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ସବୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟର ମରା ହଉଛି, ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି, ସବୁଠି ଦେଖିଲେ କାହିଁକି କାହାର ଚିତ୍ତ ସଂଯତ ହବ? ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପଲ୍ୟୁସନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଆମେ, ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ପାଇସି ସବୁ ଖାଉଛେ, ତେଲ ମସଲା, ଇଏ ତ ଥିବା ଶକ୍ତି ପୁରା ଜାଗ୍ରତକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଦିକେ ଯାଉଛି। ସତ କଥା। ପୂର୍ବେ ଖାଦ୍ୟରେ ସଂଯମତା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନିକ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ସାର ନଥିଲା। ପୂର୍ବେ ପୁରା ଖତ ଏସରି ଦିଆ ହଉଥିଲା। ଏବେ ତ ସେ ସାର କେମିକାଲ ମାରିବା, ତାର କିଛି ସାର ନଥାଏ, ସେ ଫସଲ କିଛି ସାର ହିଁ ନଥାଏ। ସେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛି ସେ ସବୁ ସେମିତି, ଆମର ଗତି ଏମିତି। ସେ ଗଲେ ବେଶ୍ୟା ସାଥିରେ ରହିଲେ, ବେଶ୍ୟା ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାପା ମା କଥା ଭୁଲିଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଶେଷରେ ବେଶ୍ୟା ପାଖରୁ ତାଙ୍କର
ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପୁଅ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଅନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା 9ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, 9 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଶେଷରେ 10ମ ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଜନ୍ମ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମକୁ ଜାଣିନା, ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲିଗଲେ, କ'ଣ କରେ? କର୍ମ କଲେ, କର୍ମ କେତେ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଚୋରି କଲେ, ସେ ଡକାୟତ କଲେ, ସେ ଚୋରି କଲେ, ଡକାୟତ କଲେ, ଶିକାର କଲେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାରିକି ଲୋକ ବିକ୍ରି କଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ କଲେ, କରିକି ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଯଦି ସେ ଗାଁକୁ, ଯୋଉ ଗାଁରେ ଥିଲେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ, କୁଆଡ଼େ ବୃନ୍ଦା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ପଚାରିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ କୁଆଡ଼େ ରୁହନ୍ତିନି, କାହା ଘରେ ଖାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ନିୟମ ସେଇଟା ଥାଏ, ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବିପ୍ର ହେଇଥିବେ। ଇଏ କହିଲେ, ଏଇ ଘରେ କିଏ ସଜ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି କି? ପଚାରିଲେ ସେ, ଏଇ ଗାଁରେ କିଏ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି? କିଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୁକା ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ମହାରାଜ, ଏଇ ଗାଁରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଜ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ପୁରା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଆସେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅତୀତ ଅଭ୍ୟାଗତ ସବୁବେଳେ କେହି ଫେରିକି ଆସନ୍ତିନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ପୁରା ଭୁରିଏ ପ୍ରଶଂସା କରି ଦେଖେଇଦେଲେ ଅଜାମିଳ ଘରଟାକୁ। ମାନେ ସେ ଘରକୁ କୁକୁର ବି ଯାଉନଥିଲା, ମାଛି ବି ଯାଉନଥିଲା ଡରିକିରି, ସବୁବେଳେ ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ମଦିରା ପାନ କରିବ, ବେଶ୍ୟା ସହିତ ରମଣ କରୁଥିବ, ସେ ଆମିଷ ଖାଉଥିବ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନରକୁ ଆସିଗଲେ, କରିବେ କ'ଣ? ଫେରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମ ଡାକିଦେଲେ। ସେ ବେଶ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଭଳିଆ ମହାତ୍ମା ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ନ ଖାଆନ୍ତୁ ପଛେ ବଗିଚା ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ଫଳମୂଳ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାର ସେ ଧନ୍ୟତା ଦେଖି ସାଧୁ ତ କୃପାଭିଷ୍ଟ, କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି, ବାହାରେ ବସିଛି। ଖାଇଲେ, ଫଳ ଟିକେ ଖାଇଲେ, ସଂସ୍କାର କରି ଫଳକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଅଜାମିଳ କୁଆଡ଼ୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଆସି, ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାରିକି, ଗୋଟେ ସେ ହରିଣ ଫଳ ମାରିକି ଧରିକି ଆଇଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାଉରିଛନ୍ତି, ସେ ପକେଇକି ଆସ, ପକେଇକି ଆସ, ଓକେ, ଧୋତି ପୋତି ପରିଧାନ କର, ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କର। ପ୍ରଣାମ କଲେ। କେମିତି କଥା କିଏ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଖେଇଲେ? ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାହିଁ କହିଲା? ପତି ଯଦି ଅସତ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଧର୍ମପଥକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା, ଧର୍ମପତ୍ନୀର ସ୍ୱରୂପ ଇଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କୁହାଯାଇଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି, ଅସତ୍ ପଥରେ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାଣିକି ଆଣିବେ, ବରଂ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସ୍ୱାମୀର। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମପଥରେ ପଥିକ ମାନେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ସେମିତି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ କିଛି କହିପାରିବନି, ତାକୁ କହିଲେ, ରାମାୟଣ ଗୀତା ପଢ଼, ସିଏ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କର, ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କୌଣସି କଥା କରୁ କହିଲେ, ତମେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ନାଇଁ ହବନି ମହାରାଜ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବନି, ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବନି, ନାହିଁ। ଗୀତା ଫାତ ପଢ଼ିପାରିବନି, ନାହିଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କିଛି ହବନି, ମୁଣ୍ଡ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ଏ ଯୋଉ ଟେନସନିଆ କାମ ସବୁ, ଏଇଟା ମଦ ତ ଖାଇଛି, ପେଟ କରିବ କ'ଣ? କହିଲେ, ଆପଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଇଲେ ନା ପଳାନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖିଲା, ଭଲ ଲୋକଟା ତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଡ଼େ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ, ସାଧୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ସାଧୁମାନେ ଯାହାଠୁ କିଛି ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତିନି, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ କାହାଠୁ ଖାଇକି ଋଣୀ ହେବେନି, ବରଂ ଯେତିକି ଟଙ୍କାଟି ଖାଇଲେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିବେ। ଏଟା ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର, ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଇଏ ତ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ ନା। ଇଏ କହିଲେ, ଆକୁ ତ କିଛି ଦେଇକି ଯିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଜୀବେ ଦୟା ନାମ ରୁଚି, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। ଦାନ ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ ଜଗତରେ, ଟଙ୍କା ଦେବା, ବସ୍ତ୍ରହୀନକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା, ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବା, କ୍ଷୁଧାର୍ଥୀକୁ ଅନ୍ନ ଦେବା, ରୋଗୀକି ଔଷଧ ଦେବା, ଏ ବି ଦାନ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାନ ହେଉଛି ଯିଏ ଭଗବତ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାତା ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଏ ବାହ୍ୟ ସେ ଅସ୍ତ୍ର, ସେ ବସ୍ତ୍ର, ସେ ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ତାର ସାମୟିକ ସୁଖ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଜୀବର ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା କେବଳ ଭଗବତ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଭଗବତ କଥା ଶୁଣାନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ତାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯୋଉ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ପାଖରୁ, ସେ ଉନ୍ମୁଖୀ ହେବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବ। ତଦ୍ୱାରା ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବଡ଼ ଦାତା, ବଡ଼ ଡୋନେର ଏମାନେ। ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭୁରିଦା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦାତା ଏମାନେ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆକୁ ତ ଦାନ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। କହିଲା, ସେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ଯଦି ହୁଏ, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦବ, ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ଗୋଟେ ବାଛିଛି ନା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ନାଁ ଡାକିବ ତ, ତାକୁ ନାରାୟଣ ଡାକିବ। କୋଉଠି ନାରାୟଣ? ନାରାୟଣ, ଏଇ ନାଁରେ ତାକୁ ଡାକିବ। ପୁଅ ଲାଳସା, ପୁଅକୁ ଡାକିବି, ତେଣୁକୁ ସେ ଭକ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା। ବାବା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତ ନାରାୟଣ ଡାକିବା।
ଆଉ ସତୁ ସତ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କର ବୋଲି ସେ କରୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ ନାରାୟଣ ନାମ ଦିଅ, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କର। ଏ କହିଲେ ଆପଣ ବାବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଳନ କରିବା, ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ ନାରାୟଣ ନାଁ ଦିଆଗଲା। ଏ ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଯାର ପୁଅ ହେଇଥିବ ନା ବେଶୀ ପ୍ରୀତିରେ ସେଇଠି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ପ୍ରୀତି ସେଇଠି ଥାଏ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ପୁଅ ମିଳିଲା, ସେ ଖାଇଲେ ନାରାୟଣ, ବସିଲେ ନାରାୟଣ, ଉଠିଲେ ନାରାୟଣ, ଶୋଇଲେ ନାରାୟଣ, ତା ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ରାତି ଅଧରେ ଉଠିଲେ ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ କେତେ ଚତୁରତା କାମ କଲେ। ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦେଇଦେଲେ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବତ ନାମ ଭଲେ ପୁତ୍ର ଉପଚାରରେ ସେ ଡାକୁନା କାହିଁକି, ତାର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବାପା ମାନ ଯୋଉ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି କଣ, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ନନା ବାଛିବେ ଆମେ ଗାଳି କରିବା, ଭଲ ନାଁ ଦଉନ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା, ସେ ଆଲସିସିନ କୁକର ନା ସବୁ ଦଉଥା, ସେ ଦିଅକିରା ନା ଯା ସବୁ ଦଉଛି ନା ସବୁ। ଭଗବତ ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ କେଶବ ଅଚ୍ୟୁତ କେତେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ଏସବୁ ନାଁ ଦେଲେ କଣ ହବ, ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାମଟାକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ନାଁ ସବୁ ଦଉଛେ, ଯୋଉ ନାଁର କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନଥାଏ, ସେଇ ନାଁକୁ ଡାକିକିରି ଆଉ କୁହନି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ କିଛି ହଉନି। ଇଏ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ତ ସମସ୍ତେ ତ ମରିବେ ନା। ସମୟ ଆସିଲା, ନାରାୟଣ ଅଳ୍ପ ବୟସ, ସେ ଖେଳୁଛି 3-4 ବର୍ଷ, ଛୁଆଟା 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଖେଳୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥାଉଛି, ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ବସି। ଇଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ପାନ କଲେ, ଜଳ ବି ପାନ କଲେ, ନାରାୟଣକୁ ଦେଇ ପାନ କରୁଥିଲେ, ପାଖରେ ବସି ଖାଉଥିଲେ, ପାଖରେ କୋଳରେ ଶୋଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଗଲା ଶେଷ ଯିବା ପାଇଁ, ଶେଷରେ 3 ଜଣ ଯମଦୂତ ଆସିଲେ। 3 ଜଣ ଯମଦୂତ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନା, 3 ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା। କଥା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅମେଧ୍ୟ କଥା, ମାନେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଗାଳି, ଭଲ କଥା କିଏ ପାଟିରୁ ବାହାରିବ। ମଦ ଫଦ ଖାଉଥିଲା, ଆମିଷ ଖାଉଥିଲା, କଣ ଭଲ କଥା ବାହାରିବ ନା କଣ। ସବୁବେଳେ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ ପ୍ରକାର, ଶରୀର ମନ ବାଣୀ 3ଟାକ ପାପ କର୍ମ କରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି 3 ଜଣ ଯମଦୂତ ଆସିଲେ। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିକଟାଳ ଆଜ୍ଞା ଯମଦୂତ ମାନେ ବଡ ବିକଟାଳ, ପୁରା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା করে, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେ ବିକଟାଳ ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମରିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଡାଇରିଆ ହଉନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯମଦୂତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯମଦୂତ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିକଟାଳ ରୂପ, ସେ ତାମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ କେଶ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଂହ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ, ରକ୍ତିମ ଚକ୍ଷୁ, ବଳିଷ୍ଠ ଭୁଜା, ମୁଦ୍ଗର ଧରିଥିବେ ଆସୁଥିବେ, ଚାବୁକ ଧରିଥିବେ, ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଦୁମ ଦୁମ କରି ଆସୁଥିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରହାର କରିବେ ନା, ସେ ଫାଶ ଧରିକି ଆସିଥିବେ, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ। କୁକୁର ଦେଖିଲେ ଦୌଡୁଥିବା ଲୋକ, ସେ ଯମଦୂତ ଦେଖିଲେ ଭରି ଭୟ ଡରି ରହିବନି ନା। ରାତିରେ କୁକୁର ଦେଖିଲେ ପରିସ୍ରା କରି ଦୌଡ଼ିଆ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହେଲେ ଯମଦୂତ ଦେଖୁଛି, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଭୟରେ। ସତ କଥା, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆପଣ କଣ ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରମାଦ ପଡିବନି। ମଣିଷ ଜୀବନର ଶେଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ, ନାଟକରେ ଶେଷ ସିନ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ ନା। ନାଟକର ଶେଷ ସିନ୍ଟାରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ ଯାତ୍ରାର, ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନର ଶେଷ ସିନ୍ ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଜରା ଅବସ୍ଥା। ସେଇଠି ସବୁ ହିସାବ ପିସାବ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆଖି ମୁଜିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରି ଟେକିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସବୁ କରିଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଥୁଆକୁ ଥୁଆ ନା, ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ପିଠିରେ କେହି ପଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଆମର କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି ଆମର କର୍ମ ଫଳରେ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ସେମିତି ତିଆରି କରିଥିବା ଦରକାର, କରିଥିଲେ ଶେଷ ସମୟଟା ବି ବଢିଆ ହବ। ଶେଷ ସମୟ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣା ପଡିବ। ଜୀବନସାରା ସେ କଣ ଖାଇଥିଲା, କେତେ ଗାଡି ଘୋଡା କରିଥିଲା, କେତେ କଣ କରିଥିଲା, ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଶେଷ ସମୟରେ କିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇଛି କୁହ? ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିକି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି, କିଛି ବିନା ଦନ୍ୟେନ ଜୀବନ, ମାନେ ଅନାୟାସନ ଜୀବନ, ବିନା ମରଣ, ମାନେ ଅନାୟାସ ମରଣ, ବିନା ଦନ୍ୟେନ ଜୀବନ। ମରଣ ଅନାୟାସ ହେବା ଦରକାର। କଷ୍ଟ ପାଇକି ମରଲେ କଣ ଲାଭ? ଋଣୀ ହେଇକି ମରିବ, ଲାଭ କଣ? କାହାର ଋଣ ହିଁ ନଥିବ। ବିନା ଦନ୍ୟେନ ଜୀବନ, ଅନାୟାସ ମରଣ, ନା କଣ? ଏସବୁ ହବ କେମିତି? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ନ କଲେ ଏସବୁ ଫଳ ମିଳିବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କଣ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଶାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ଆଉ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇକି ସେ ଜଗତ ବିଦାୟ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ଅଜାମିଲ ସେଇଆ ହେଲା। ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିଲେ,
आगु जुई सजड़ा गला मशाणी की नहीं सजनाथ पुओ भी जाइए नारायण साथी ये संसार के सिस्टम देखुना जो पुओटा को आम बढ़ई जो पुओ पिता शरीर देवता भगवान जी पुत्र जो पिता शरीर होची भगवान सदृश से भगवान रूपी शरीर को से पुओ ही निया मारे से निया खुंटा दिए ये जगत सिस्टम देखले बुझिया दरकार रहस्य कौन जदि भगवान ताले भगवान को भी पुओ ही निया मारे बढ़ाई बेसी भल पाई आम जगत विधान विधान करा तेणु ये शिक्षा दरकार आम निया मारुन आम भी क्यों निया मार किए निया मारे आम जाओ बेसी भल पाया आम जाओ बेसी भल पाया जहाँ पाखे बेसी पड़ता सी आमको से समय निया अग्नि संजोग कर तेणु ये सब चिंता नक भगवान को भजन करिया दरकार जो जुई सजड़ा जाइए से समय विष्णुदूत आसीगले ये कहीं भयभीत डाकिला नारायण जमदूत देखिकी मलमूत्र त्याग कर डाकी भय नारायण कहीं नारायण छुआ खेलुला से मृत्यु समय विपद समय जी जाक बेसी भल पाए से शब्द उच्चारित भाग्य आप रास्ता जाते गोटे भक्त परीक्षा कर भक्त जो परीक्षा कर जानते ना अंधकार रास्तार किसी साप गोटे रखिदे ना काठ गोटी पकईदे से डरी क्या डाक बापा लो कि माँ लो डाक जहाँ भल पथ डाक विपद समय अकस्मात विपद जो आस विपद आस से समय मुखर जो शब्द उच्चारित हम बुझा पड़े से बेसी भल पाए जे प्रकृत भक्त जेहेतु से भगवान डाक से समय समस्त तरह संभव ना से जो मैंने प्रकृति प्रीति कर भगवान को से विपद समय आम तो बुद्धिरा लगे डाकुचे ना अकस्मात विपद सम्मुखीन हेल्ले स्वतस्फूर्त मुखर उच्चारित भगवत नाम किंतु प्राय लोक देख विपद पड़े बापालो माली डाकिया बापालो मालो भाई रे ओरे छुआरे करिया कहीं आम संबंध रही तेणु ये पुओ डाकिले नारायण से समय तो भगवान भक्ति डाक कि जो भाव डाक शेष समय जो भगवान के डाक ताले जमी दमकल को फायर स्टेशन फोन कले दमकल भाई पलि आस खाली गोटे फोन कल कल पलि आसवे से प्रकार भगवान को दूत मान सब रेडी था विष्णु दूत मान से देखते मर्त्य मंडल मृत्यु समय किए डाकुच भगवान मालिक को डाकुची ये देखले नारायण डाकिले से 4टा विष्णु दूत आसगले नारायण 4 जन आसिले 4टा अक्षर 4टा विष्णु दूत आसिले से देखले जमदूत मैंने फास धरिक टाणुन विष्णुदूत आसिले पचारे तुम किए चेहरा देखी विष्णुदूत मान जो शरीर जो ज्योति बाहर ना से ज्योति देखिकी जमदूत मान भयभीत हो गले ये मर्कुरी लाइट रे ये माने 0 पावर बल्ब विष्णुदूत प्रसन्न तेज तेजुक्त शरीर आभा कांति पूरा जो गुरुगंभीर गर्जन रे कथा बाक्शक्ति लोक कहला मान पचारे तुम कौट आस तुम कि देवता कि उपदेवता कि कौन कि सिद्ध महापुरुष ये कहीं आसिल से विष्णुदान पचार तुम से कौन कर महाराज ये पापीटा अजामिल बापा मार सेवा करनी निजर नवविवाहित स्त्री की छाड़ी देती गोटे बेश्यासित संसर्ग दूषित होती तेणु सदाचार संपन्न नष्ट सदाचार नष्ट हो सब अन्याय कर्म कर अपवित्र कर्म कर तेणु आपको नरक जा दरकार से विष्णु पचारे तुम जो नरकर तुम मालिक किए ना जमराज भगवान जमराज कहले से भावी जमदूत मैंने जमराज ही भगवान आउ गए भगवान किए अच्छे से जान नथिले कहले आम भगवान जमराज धर्मराज से न्याय करते विष्णुदन हसिले केड़े मूर्ख जा भगवान के प्रकृति जानना दे मान अच्छा तुमरी भगवान जमराज केमती जानुंट ये पाप कर साक्षी अच्छे क्या साक्षी साक्षी मानकर साक्ष्य को आधार करी आमर धर्मराज भगवान जमराज दंड विधान करते साक्षी केमती नियंती कहले दिन रे पाप कले सूर्य साक्षी दौरान राति रे पाप कले चंद्र साक्षी दौरान बेले निजर आखि दिले पापी दौर कर्म साक्षी दौर 10 दिगपाल साक्षी दौरान विभिन्न प्रकार साक्षी धरती माता ये भी साक्षी दौरान माने सर्वत्र साक्षी व्यवस्था रही 10 जन साक्षी कथा कहले से 10 जन को साक्षी को आधार करी आमर भगवान धर्मराज जमराज दंड विधान करते विष्णु तो फटकार तुम्हें किसी जान अच्छा धर्म क्या कहुए धर्म क्या कहुए से कहले वेद प्रणीत धर्म ही अधर्म तद विपर्जय हो वेद जो प्रणयन कर धर्म तार विपरीत धर्म विपरीत कहला अधर्म कहगला तेणु नारायण निश्वास सृष्टि वेद
वेद जहाँ लिखाई धर्म कहगला वेद विपरीत सब कर्म को अधर्म कहगला ए वेद सृष्टि स्वयं रीति सुश्रुम नारायण को निःश्वास सृष्टि से विष्णुधन हसी कहले तुम बड़ बड़ भाषण दौच धर्म धार्मिक भाया धर्मर व्याख्या जान तुम धर्मर व्याख्या जान तुम जान ना कौन मृत्यु समय से जिते बड़ पापी होना कहीं जिते बड़ भ्रष्टाचारी दुराचारी अनाचारी व्याभिचारी लंपटी कपटी दाम्भिक गर्वी जिते प्रकार अवैधिक अनैतिक जिते प्रकार कुछित निंदित